चेंगा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पद्मापारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आज विद्यालय के पूर्व छात्र छात्राओं का बहुप्रतीक्षित पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर विद्यालय प्रबंधन की पहल पर एक भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर पद्मापारा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ी। शोभा यात्रा में विद्यालय के पूर्व छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ क्षेत्रवासियों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। ढोल नगाड़े, सांस्कृतिक झांकियां, ध्वज यात्रा आदि के साथ शोभा यात्रा ने पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना दिया। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व छात्रों ने अपने विद्यालय जीवन की मधुर स्मृतियां ताज़ा की और विद्यालय के गौरवशाली अतीत का उल्लेख करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक विकास की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। दिन भर के कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय प्रबंधन समिति, अभिभावकों और स्थानीय लोगों का सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। खूबे हलाग लबलगिया, खूब धुनिया प्राक्तन छात्र समारोहर जो अनुष्ठान आमार हो आछे जो 20 तारिखर पर स्टार्ट होइसे। माराथन रेसर पर आमार खूब उद्बोधनी होइसे। हिदिनाखने भलिबल खेल प्रतियोगिता होइसे। सुदूर राजस्थानर পৰা আহিছিলে पार्टिसिपेंट तेलुके खेलिसे आरो আজি आमार सांस्कृतिक शोभायात्रा हल। खूब हलाग लबलगिया आरो जिबिलाक छात्र छात्री आछे आमार अनुष्ठाনৰ পৰা পঢ়ি অহা তেওঁলোকে আৰু আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে মনে প্ৰাণে কষ্ট কৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানটো খুব ধুনীয়া অনুষ্ঠান হ'ব, চিৰযুগমীয়া হৈ থাকিব। গতিকে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগ আমি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা যি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ, আমাৰ তৃতীয় কাৰ্যসূচী আছিলে সাংস্কৃতিক পদযাত্ৰা। এই পদযাত্ৰাত মই ব্যক্তিগত কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে মই নথিত আনন্দিত। বৰপেটা জিলাত মই ভাবোঁ ইমান সুন্দৰকৈ এটা সাংস্কৃতিক পদযাত্ৰা হৈ গৈছে, এইটো ইতিহাস হৈছে। মই সমূহ সতীৰ্থবৃন্দক আৰু যিবিলাক সতীৰ্থই আমাৰ দায়িত্বত আছিলে তেখেতসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। দ্বিতীয়তে আমাৰ অসমত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ধৰ্মীয় লোক আমাৰ অসমত থাকে। প্ৰত্যেক ধৰ্মৰ, প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীৰ সন্মান দি আমি আজি এই পদযাত্ৰা কৰিছোঁ। আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ পদ্মপাৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি বৰবিটা, খুংৰা, চেঙা হৈ আমি জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহিছোঁ। গতিকে আমাৰ যিটো এতিয়ালৈকে আমাৰ গছ ৰোপণ হৈ গ'ল, বিভিন্ন আমাৰ সুন্দৰভাৱে আমাৰ হৈ গৈছে। সতীৰ্থসকলে ইয়াৰ আঞ্চলিক ৰাইজে যি সহযোগিতা কৰিছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেইটো আমি অসমৰ আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী থাকোঁ, বিভিন্ন ধৰ্মীয় লোক থাকোঁ। আমি প্ৰত্যেক ধৰ্মক, প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীক আমি সন্মান দিছোঁ। পদ্মপাৰা উচ্চ মাধ্যমিক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সমাৰোহৰ তৰফৰ পৰা। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क।